वैसे तो रोज़े के बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन आज मैं इस बंदे के आर्टिकल पे बात करूँगा और इसकी जो रिसर्च है उसको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो जो रोज़े का फ़ायदा है वो है इम्प्रूव्स बॉडी कंपोजिशन, जिस्मानी साख्त को बेहतर करता है। हमारा जो जिस्म है वो मुख्तलिफ चीज़ों से बना है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, जिसमें हड्डियाँ भी हैं, गोश्त भी है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी हैं। इन तमाम चीज़ों से बना है और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बॉडी की कंपोजिशन कहलाती हैं। रोज़े की हालत में जो हमारी बॉडी कंपोजिशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। बल्कि इस रिसर्च के मुताबिक तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए रोज़े बहुत ज़रूरी हैं। रोज़े का दूसरा फ़ायदा है कि ये वेट लॉस, वज़न में कमी। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन ऐसा है जिसको लेप्टिन कहा जाता है, जो कि हमें बताता है कि हमारे जिस्म में कितनी खुराक बाकी है। जबकि रोज़े की हालत में हंगर लेवल बढ़ने की वजह से लेप्टिन का लेवल बहुत नीचे चला जाता है और जिसकी मदद से हमारा जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है। रोज़े का तीसरा बड़ा फ़ायदा है बूस्ट्स योर मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को फ़रोग़ देता है। मेटाबॉलिज्म दोस्तों कहते हैं निज़ाम इंहज़ाम को। लेप्टिन हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म की शरह को बढ़ाता है, भूख हमें ज़्यादा लगती है और जो हम खाते हैं वो जल्दी से हज़म हो जाता है। रोज़े का चौथा फ़ायदा है कि स्पोर्ट्स फैट लॉस, मोटापे में कमी। रोज़े की हालत में जब जिस्म में मौजूद खुराक ख़त्म हो जाती है, 7 से 8 घंटे में जो हमारे जिस्म में जो खुराक स्टोर होती है, जो हम सहरी के वक्त खाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, तो हमारा जो जिस्म होता है वो बॉडी के अंदर जो मौजूद फैट्स होते हैं, स्टोर फैट्स जिन्हें कहा जाता है, वो खाना शुरू हो कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म पे मोटापा नहीं आता और अगर हो भी तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। रोज़े का पांचवा बड़ा फ़ायदा इनकरेजेस बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, बेहतर इंसुलिन हसासियत की हौसला अफजाई करता है। एक तहकीक से ये भी साबित हुआ कि रोज़े की हालत में जिस्म को कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ज़्यादा शुगर नहीं दे रहे होते। लिहाजा जितनी शुगर हम अपनी सहरी में लेते हैं और जो पूरे दिन में बाकी शुगर की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी बॉडी में मौजूद स्टोर जो फैट्स होते हैं उनसे ले लेती है। रोज़े का छठा फ़ायदा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इससे बेहतरीन रहता है और जो कि रोज़े के फ़वाइद तो बहुत से हैं, लेकिन इसमें ये जो फ़ायदा है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि रोज़ा जो होता है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, ब्लड कंपोजिशन और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। रोज़े का सातवां फ़ायदा ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। एक तहकीक के मुताबिक कुछ लोगों का रोज़े के पहले हफ्ते में जो बीपी लेवल है वो लो देखा गया है। इसकी वजह यह है कि वो खाने में नमक की मिकदार जो है वो कम लेते हैं, जबकि यूरिन जब पास होता है तो उसमें सारा नमक निकल जाता है। लिहाजा ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नमक हल्का सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़े का आठवां फ़ायदा डिक्रीजेस ब्लड शुगर, खून की शुगर कम करता है। कुछ लोगों का रोज़े की हालत में जो शुगर लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो आम हालत की निस्बत 30 से 40% जो है वो कम एनर्जी महसूस करते हैं, यानी कि जिस्म को थका थका महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी में शुगर की तादाद थोड़ी ज़्यादा कर लें, अगर तो वो शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो। इम्प्रूव्स ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स को बेहतर करता है। रोज़े की हालत में खून में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैटी ब्लड का बहाव बढ़ जाता है और बंद शरियानें भी खुल जाती हैं। रोज़े का 10वां बड़ा फ़ायदा प्रमोट्स हार्ट हेल्थ, दिल की सेहत को फ़रोग़ देता है। रोज़े का एक अहम और बड़ा किरदार ये भी है कि इसकी मदद से दिल के मसल की कारकर्दगी बढ़ जाती है और दिल की सेहत बहुत बेहतरीन हो जाती है और इंसान को हार्ट अटैक से भी बचाता है। रोज़े का 11वां फ़ायदा मे स्लो एजिंग एंड इनहांस लॉन्गेविटी, देर से उम्र बढ़ने और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक तहकीक से ये भी देखा गया है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं वो ज़्यादा देर तक जवान रहते हैं और उनकी ज़िंदगी भी बढ़ जाती है।
ڈیکریزز انفلمیشن سوزش کو کہا جاتا ہے، سوزش کم کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان انہیلتھی فوڈ کھا لیتا ہے یا کوئی شراب پی لیتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کھا لیتا ہے جس سے جو ہے اس کے پیٹ میں جا کے سوزش بن جاتی ہے۔ ایسی حالت میں روزہ جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، نہ کہ اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ اس سوزش کو بھی ختم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ روزے کا 13واں فائدہ ریڈیوسز سٹریس، کشیدگی کو کم کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جسم میں کسی بھی قسم کی کشیدگی کو کم کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور جس سے انسان جو ہے وہ کم سے کم پریشان ہوتا ہے۔ روزے کا 14واں فائدہ امپرووز سیل ریسائکلنگ کو بہتر کرتا ہے۔ انسانی جسم میں موجود سیل کو دوبارہ پیدا کرنے میں یا دوبارہ بننے میں جو ہے روزہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فائٹس ود کینسر کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ روزہ کینسر سے لڑنے میں انسانی جسم کی مدد کرتا ہے اور یہ تحقیق ہے، اس میں جو ہے یہ ڈاکٹر ان کی بھی ریسرچ ہے اور ایک اور چائنیز ڈاکٹر ہے یوشینوری، اس کی بھی ریسرچ ہے۔ یوشینوری کو تو اس چیز پہ نوبل پرائز بھی دیا گیا ہے کہ انہوں نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ روزے سے آپ جو کینسر سیلز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزے کا 16واں فائدہ پروٹیکٹس یور برین، آپ کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ انسانی دماغ کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو تر و تازہ رکھتا ہے اور تازہ خون فراہم کرتا رہتا ہے۔ روزے کا 17واں فائدہ ریڈیوس ہارمفل پروٹین پروڈکشن، نقصان دہ پروٹین کی پیداوار کو کم کرتا ہے۔ انسانی جسم میں خطرناک پروٹینز کی پیداوار کو روکتا ہے اور انسانی جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ روزے کا 18واں فائدہ پروموٹس اے ہیلتھی اسٹریس رسپانس، ایک صحت مند کشیدگی کے جواب کو فروغ دیتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے انسان ہلکا سا اسٹریس محسوس کرتا ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزے کا 19واں فائدہ انہینس ریکوری فرام انجری، زخم سے بہتر بازیابی۔ ایک تحقیق سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان کو چوٹ لگتی ہے تو اس کی جو ریکوری کا عمل ہے وہ جلدی سے جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کا 20واں فائدہ سپورٹس ہیلتھیئر کیلوجن ان سکن، جلد میں صحت مند کیلوجن کی حمایت کرتا ہے۔ انسان کی جو جلد ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ذریعہ روزگار بھی ہے، جیسا کہ شوبز کے لوگ ہیں جو کہ اپنی سکن کو بہتر کرنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ جو تحقیق ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اگر وہ رمضان کے روزے رکھیں ان کی جو جلد ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ دوستو یہ تو تھی روزے کے فوائد کے بارے میں ایک ریسرچ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے اور اس مصلحت کو اب تو ہر کوئی مان رہا ہے۔ اس ریسرچ سے ثابت ہو رہا ہے، بہت سے ایسے آرٹیکل، تھیسز، بکس بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں جو آپ کو روزے کے بے پناہ بے شمار فوائد بتائیں گے۔ اور جو لوگ روزے نہیں رکھتے میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یار آپ لوگ روزے ضرور رکھیں، روزہ فرض ہے اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور روزے چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، ہمت دے کہ ہم اس رمضان کے پورے روزے رکھیں اور ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ہو سکے تو اس ویڈیوز کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کیجیے گا۔ آپ کے چند سیکنڈ لگیں گے لیکن ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ فوائد سن کے روزے کی طرف آ جائے اور وہ روزے رکھنا شروع کر جائے۔ اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔